Bonjour les économistes, bienvenue sur l'économie au lycée. Alors on continue le travail sur l'économie générale de la première année et on passe aux opérations économiques. Alors, introduction, un exemple. Dans le cadre de la production du blé, un agriculteur qui a une récolte de blé a trois possibilités: la vendre, la consommer ou la stocker. Alors واحد l'agriculteur فلاح عنده الأرض دونك إلا بغى أصلا يحصل على لو بلي خاصو يدير لا برودكسيون، يعني خاصو يحرث هذيك الأرض يزرعها يحصدها إتسيتيرا. وفي الآخر فاش كتولي عنده لا ريكولت يعني المنتوج عنده تخوا بوسيبيليتي: يقدر يبيع هذاك لو بلي، يقدر يكونسوميه هو براسو، ولا يقدر يديروه في ستوك اون اتوندون يا اما par la suite يكونسوميه ولا يبيعو. Alors, on a ici trois types d'opérations économiques. D'abord, la production, ensuite, la consommation, et troisièmement, il y a l'échange. Au cas où il a décidé باش يبيع راه غادي يدير واحد تبادل مع واحد الشخص، غيعطيه لو بلي وغادي يعطيه الاخر الفلوس. Alors, نكملو نشوفو la définition. Il s'agit, donc définition d'une opération économique. Il s'agit des différentes opérations réalisées entre les agents économiques. Donc خاصنا des agents, les agents قريناهم وشفناهم في لا فيديو اللي فاتت، انا نخلي لكم لو لين ديالها. هاد les agents automatiquement كيكونوا ما بيناتهم des relations. دابا عاد قلنا l'agriculteur il a produit le blé, il va vendre le blé. غيبيعو مثلا لان ménage، غيبيعو لواحد الشخص لواحد لا famille. Donc ها هي هنا وقعت une opération، وقع un échange. Ces opérations donnent naissance à deux types de flux, de deux sens opposés. Alors شنو هما هاد les flux اللي كيوقعوا؟ كاين ce qu'on appelle les flux réels ou les flux physiques. Il s'agit de flux de biens ou de services. Ils sont mesurés par des quantités physiques. نرجع لهاد l'exemple اللي هضرنا عليه ديال l'agriculteur اللي غيبيع لو بلي. هذاك لو بلي اللي غينتقل من عند l'agriculteur لعند واحد الشخص ولا لعند واحد l'entreprise اللي غتشريه من عنده، هذا c'est un flux réel. شي حاجة réel، شي حاجة physique. Un bien ولا un service. وهاد les flux ils sont mesurés كيتعبروا مثلا هذا لو بلي نقدروا نعبروه بالكيلوغرام، بلو طون. الا كان لو لي نقدر تعبر مثلا بلو لتر. الا كان مثلا لو ترونسبور، لو سيرفيس دو ترونسبور يقدر يتحسب مثلا بلو متر لا بلا ديستانس باركورو etc. Ils sont représentés par des flèches, c'est-à-dire des traits continus. ماشي دوك لي تخي اللي متقطعين فيهم لي بوانتيي، لا، ملي كنرسمو ان فلو غيال كنرسموه بخط متصل عادي، اون فلاش عاديه. علاش؟ لان هنا غادي نشوفو من بعد لو سيركوي ايكونوميك وفيه غادي نحتاجو نرسمو هاد لي فلو. الا كان فلو غيال غادي نديرو له فقط ان تري بحال هذا، اون فلاش عاديه ما فيهاش لي بوانتيي. D'accord. Ou qu'il y a aussi ce qu'on appelle les flux monétaires. Mais qui est des flux monétaires, c'est-à-dire le flux, c'est la contrepartie des flux réels. Ils sont mesurés en valeur, dirhams, euros, dollars, etc. Ils sont représentés par des flèches ou des traits qui sont avec des pointillés, يعني qui ne sont pas continus. باش كنديروا الفرق ما بين le flux réel ou le flux physique. Alors, نشوفوا un exemple. Un ménage a acheté une voiture d'un montant de 200 000 dirhams auprès de Peugeot. Donc, la famille شراو une voiture من عند Peugeot. Voici les flux engendrés par cette opération. L'entreprise, لاحظوا le flux من عند l'entreprise لعند le ménage. L'entreprise غادي تعطي la voiture, le ménage. هذا c'est le flux réel. Par contre, le ménage, qu'est-ce qu'il va faire? Il doit payer le prix à l'entreprise. Alors, désolé, j'ai oublié de tracer la flèche des pointillés. Donc, le flux monétaire خاصو يكون tracé avec des pointillés, ماشي un trait continu. C'est bon? Donc, هذا c'est un exemple qui يوضح لنا les deux types de flux. أي حاجة شريناها غادي ناخدو الحاجة، مثلا شريت ان بسكوي غناخد لو بسكوي سي ان فلو ريال وغادي نعطي لا كونتربارتي ديالو مثلا 2 ولا 3 درهم اللي هي ان فلو مونيتير غنعطيه لمول الحانوت مثلا.
اي حاجه خديت ان سيرفيس ركبت في الطاكسي غادي ناخذ لو سيرفيس اللي هو لو ترونسبور ملي غادي نبغي ننزل غنخلص هذاك لو سيرفيس ainsi de suite donc presque toujours on a un flux réel ou la contrepartie ديالو اللي هي un flux monétaire. Alors نمشيو les types d'opérations économiques اللي كاينين حيت ما بين لي زاجون ايكونوميك كاينين بزاف ديال لي ريلاسيون بزاف ديال لي زوبيراسيون حنا غنشوفوا الانواع ديالهم. On distingue trois types d'opérations économiques. Il y a les opérations sur les biens et les services مثلا achat vente تنشريو ونبيعو les biens ou les services. La production une entreprise fait la production soit des biens soit des services. Il y a aussi la consommation d'un bien ou d'un service. Importation et exportation. Il abrite un bien ou un service من الخارج تنجيبو من الخارج donc c'est une importation. وإلا أنا اللي خاصني نعطيه le reste du monde يعني l'extérieur هاد le bien ou le service راه كتسمى exportation. Voilà donc les opérations sur les biens et les services. Il y a aussi les opérations de répartition. Il y a les paiements, le paiement ou la rémunération, des salaires, des impôts. Les salaires, le personnel, les impôts, l'État. Les dividendes, les gens qui ont le capital, les associés ou les actionnaires. Les cotisations sociales, les organismes sociaux, le CNSS. Les intérêts, les banques. D'accord. Donc maintenant les opérations de répartition là normalement sont يفكروكم في la répartition de la valeur ajoutée حتى هي راه ديجا دايره لا فيديو بالحق هذيك راها في ديال l'organisation mais de toute façon ها هو le lien ديالها حتى تشوفوها الا كنتو ما شفتوهاش ديجا. Voilà. Alors نمشيو le troisième type d'opération اللي هما les opérations financières. Il s'agit des relations entre les agents économiques à capacité de financement ou des agents excédentaires. شنو قلنا في la vidéo اللي فاتت الناس اللي عندهم الفلوس زايدين عندهم une capacité de financement et les agents à besoin de financement ou les agents déficitaires الناس اللي عندهم un manque عندهم un besoin de financement. كي كنقول opération financière يعني علاقات ما بين ناس عندهم الفلوس وناس خاصينهم الفلوس. D'accord. بحالاش alors elle concerne les institutions de crédit, les assurances et les banques. Donc les institutions de crédit المؤسسات ديال اللي كيعطيو لي كريدي les banques راه باينين و les assurances حتى هما باينين. Alors remarque l'ensemble des flux économique entre les agents peut être représenté par un schéma appelé le circuit économique. Donc, عندنا بزاف ديال أولا les agents شفنا في la vidéo précédente بأنهم كاينين 6 ديال les agents. هاد les agents بيناتهم بزاف ديال les opérations. أنواع ديال هاد les opérations كاينين 3 les opérations sur les biens les services, les opérations de répartition ou les opérations financières. D'accord. Alors إلا رسمنا les 6 agents économiques اللي عندنا وبغينا نربطو ما بيناتهم نرسمو هاد لي ريلاسيون هاد لي زوبيراسيون اللي قلنا دابا اللي قلنا بانهم تيترسمو افيك دي فلو مونيتير ولا دي فلو ريال غادي نحصلوا على واحد لو شيما كبير اللي كيتسمى لو سيركوي ايكونوميك وهو اللي غادي يكون الموضوع ديال لا فيديو بروشين. D'accord. Donc j'espère que vous avez donc pu suivre avec moi بان هادشي كان زعما فاسيل باش تفهموه وندوزو لا فيديو بروشين ان شاء الله اللي نشوفوا فيها لو سيركوي ايكونوميك اللي كتشوفوه بور لا بروميير فوا دابا في بروميير اني واللي غتعاودوا تحتاجوه في لا دوزيام اني. داكوغ لانه ان شابيتر مهم وكيتحط في الامتحان ديال دوزيام اني. D'accord. Donc merci pour votre attention et à la prochaine vidéo ان شاء الله.